आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तान में पश्तूनों और बलोचों की बढ़ती नस्लकुशी के खिलाफ जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस दफ्तर पर हुए एहतजाजी मुजाहिरों पर हमारी खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही पाकिस्तान के सिंध सूबे की राजधानी कराची में पीने के पानी की किल्लत की वजूहात के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें भी देखेंगे। लेकिन अभी डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में पश्तूनों पर बढ़ते रियासती जुल्म जबर पर जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस पर एहतजाज। कराची समेत सिंध सूबे में पानी की किल्लत की अनदेखी को लेकर अपोजिशन जमातें नाराज। और बलोचिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली पर यूनाइटेड नेशंस में फिर उठी आवाज। सबसे पहले रुख करते हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर का और जायजा लेते हैं जेनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ हुए एहतजाजी मुजाहिरों का। काबिल गौर बात यह रही कि जेनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ यह एहतजाजी मुजाहिरे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 57वें खुसूसी इजलास के दौरान किए गए और पीटीएम के जिला वतन लीडरों की कॉल पर जेनेवा में ब्रोकन चेयर के साए तले ये एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान में पश्तूनों पर बढ़ते रियासती मजालिम के खिलाफ किए गए। ये जो दहशतगर्दी है और पाकिस्तान टेररिस्ट जैसे नारों के साथ ये एहतजाजी मनाजिर हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर के और जेनेवा में इंसानी हुकूक की आलमी अलामत ब्रोकन चेयर और यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC के सामने सरापा एहतजाज हैं जिला वतन पश्तून, बलोच और सिंधी लीडरान। पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बैनर तले जेनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरे UNHRC के 57वें सेशन के दौरान किए गए और इस मौके पर यूनाइटेड नेशंस समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से पश्तूनों, बलोचों और सिंधियों समेत तमाम महकूम कौमों पर बर्पा किए जा रहे रियासती मजालिम को रोकने की गुहार लगाई गई। जो पाकिस्तान मिलिट्री जो जुल्म कर रहे इस टाइम में जो बेगुनाह लोग मार रहे हैं, बेगुनाह औरतें उठा रहे, उसको बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे, तो उसकी सारी जो जुल्म या जो कारकर्दगी हम यहाँ आया था लो इधर हमने UN के सामने अपनी शिकायत दर्ज किया और दुनिया की सबसे दुनिया से हम यही डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज़ इस वक्त पश्तूनों की बहुत बुरा हालात हैं, तो आप प्लीज़ उसके लिए हुकूक के लिए कम से कम आवाज़ उठा लो अपनी इंसानियत की नाते की बुनियाद पे पश्तूनों की हेल्प करो। वो चाहे अमेरिकन होते या यूरोपियन या इंडियन या जो ममालिक होते, हम सब से यही रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ हमारा हेल्प करो। UNHRC के 57वें रेगुलर सेशन के दौरान जेनेवा की सड़कों पर जिला वतन पश्तून, बलोच, सिंधी, कश्मीरी और अफगानी लीडरान ही नहीं बल्कि इंसानी हुकूक के आलमी इदारों के कारकुन तक अपने हाथों में बैनर्स, पोस्टर्स और होर्डिंग्स लेकर पाकिस्तान में पश्तूनों की नस्लकुशी की साजिशों की मजम्मत करते रहे। इस बारे में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पीटीएम के लीडर और इनकलाबी पश्तो शायर गिलामन वजीर की टारगेट किलिंग का हवाला दिया गया क्योंकि पीटीएम के चेयरमैन मंजूर पश्तीन के बेहद करीबी दोस्त गिलामन वजीर के बहिमाना कत्ल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बगावत की आग भड़का दी। पाकिस्तान की फौज और उनकी रियासत पश्तूनों, बलोचों, सिंधियों और कश्मीरियों के खिलाफ
یہ اٹراسٹیز کر رہی ہیں ان کو کنڈیم کریں. یہ جو منظور پشتین اور اس کے 30 دوست ہیں ایکٹیوسٹ ہیں پی ٹی ایم کے, ان پہ جو بین لگایا ہوا ہے, بلوچستان میں داخلے پر پابندی لگائی ہوئی ہے, اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں. علی وزیر کو جو پکڑا ہے اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں. اس کے علاوہ گیلامن وزیر کا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوا ہے اس کا بھی ہم کنڈیم کریں. اور اس کے علاوہ جو پشتون گرینڈ جرگہ آرگنائز کر رہے ہیں اس کی سپورٹ میں, اس کے ساتھ سولیڈیرٹی شو کرنے میں ہم یہاں دنیا کو بتائیں اور یونائٹڈ نیشنز کو انفارم کریں کہ پشتونز پاکستان میں خوش نہیں ہیں. وہ مطلب یہ کہ اپنی ایک ہولسٹک نیو اسٹریٹجی بنانا چاہتے ہیں تاکہ کس طرح وہ رہنا چاہتے ہیں اس ریجن میں. تو اس سلسلے میں ساری پشتون قوم اکراس دا ٹرائبل لائنز اپنی اسٹریٹجی بنائے گی, اپنا اوپینین کریٹ کرے گی اور دنیا کو انفارم کرے گی کہ ہم کیا چاہتے ہیں. قابل غور بات یہ رہی کہ UNHRC کے 57ویں سیشن کے موقع پر جنیوا میں پاکستانی فوج اور اس کے پالے ہوئے دہشت گردوں کی جانب سے بڑھتے حملوں پر انٹرنیشنل کانفرنس بھی منعقد کی گئی. اس کانفرنس میں جلا وطن پشتون لیڈران ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی مبصرین, سفارتکار, صحافی اور سیاسی و سماجی انسانی حقوق رہنماؤں نے بھی شرکت کی اور پاکستان میں اپنے بنیادی انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی محکوم قوموں مثلاً پشتونوں, بلوچوں اور سندھیوں کی بڑھتی غیر قانونی گرفتاریوں, جبرن اغواکاری اور ماورائے عدالت قتل پر گہری تشویش ظاہر کی. اس سیمینار میں بتایا گیا کہ پاکستان میں پشتونوں پر بڑھتے ریاستی ظلم و جبر کے خلاف پی ٹی ایم کے چیئرمین منظور پشتین نے 11 اکتوبر کو پشتون قومی عدالت جرگے کا اعلان کیا ہوا ہے اور وہ اس جرگے کی کامیابی کے لیے پورے پاکستان میں بیداری مہم چلا رہے ہیں. لیکن اس بیداری مہم میں منظور پشتین کو مل رہی عوامی پذیرائی نے پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کے ہوش اڑا دیے ہیں. لہٰذا پی ٹی ایم کے چیئرمین منظور پشتین سمیت دیگر 40 لیڈران کے بلوچستان سمیت مختلف حصوں میں داخلے تک پر حکومتی پابندی عائد کر دی گئی ہے. آج ہم نے جنیوا میں یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل کی 57th سیشن آن دا سائڈ لائنز ہم نے یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس آرگنائز کی ہے جس کا مین مقصد یہ ہے کہ یہ جو پشتونوں کے ساتھ یہ جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں ان سے ورلڈ کو آگاہ کیا جائے. اس کے علاوہ جو ایکسپلوئٹیشن ہو رہی ہے ہماری ریسورسز کی ان کے متعلق اپنے عوام کو بھی آگاہ کیا جائے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی آگاہ کیا جائے. اور یہ جو گرینڈ جرگہ ہو رہا ہے 11 اکتوبر کو اس کے متعلق بھی ورلڈ کو آگاہ کیا جائے جس کا مقصد یہ ہے کہ پشتونز اکراس ٹرائبل لائنز آئیں بیٹھیں اور وہ پشتون قوم کا جو فیٹ ہے ان کی جو ڈیسٹنی ہے وہ ڈیسائیڈ کریں. پشتون تحفظ موومنٹ یعنی پی ٹی ایم کے سابق پارلیمانی لیڈر علی وزیر کو تو پشتون قومی عدالت جرگے کی تاریخ طے ہونے سے کافی پہلے ہی اسلام آباد میں گرفتار کر لیا گیا تھا کیونکہ شیر دل پشتون لیڈر علی وزیر پشتو شاعر گیلامن وزیر کی شہادت کے بعد سے ہی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے خلاف کھلے عام جارحانہ بیان بازی کر رہے تھے. ستم ظریفی یہ رہی کہ علی وزیر کو اسلام آباد میں پمس اسپتال سے تب گرفتار کیا گیا جب وہ سڑک حادثے میں زخمی کسی موٹر سائیکل سوار کو علاج کے لیے لے گئے تھے. اس کے دوسرے روز پی ٹی ایم کے سابق پارلیمانی لیڈر علی وزیر کو دہشت گردوں کی طرح ہتھکڑیاں لگا کر ATC یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹ میں پیش کیا گیا اور تبھی سے علی وزیر اڈیالہ جیل میں قید ہیں. اور انسانیت سوچ پہلو یہ ہے کہ پاکستانی فوج کے زیر کنٹرول نام نہاد اینٹی ٹیررزم کورٹ بھی بے گناہ علی وزیر کو ضمانت پر رہا کرنے کی بجائے ان کے ریمانڈ میں مسلسل توسیع کر رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ پی ٹی ایم کے جلاوطن لیڈران یونائٹڈ نیشنز اور یورپی یونین سمیت پوری عالمی برادری سے پاکستان میں پشتونوں پر بڑھتی ریاستی دہشت گردی پر سنگین نوٹس لینے کی فریاد کر رہے ہیں. اب بات پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کی.
जो पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतों की सिंध दुश्मन रियासती पॉलिसी के चलते मसाइलिस्तान बन चुकी है। इंसानी सोच पहलू यह है कि पाकिस्तान के कौमी खजाने को हर साल सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाले तिजारती शहर कराची को बिजली और पानी जैसी बुनियादी जरूरियात से महरूम रखने की साजिशें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। यही वजह रही कि सिंध सूबे में अपोजिशन जमातों ने कराची में पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ मुश्तरका तौर पर शदीद एहतजाज किया। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के इक्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची के। और कराची में सरापा एहतजाज पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और JUI समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान और मुतासिरा खानदान। कराची वाटर बोर्ड की बदउनवानियों के खिलाफ हाथों में पोस्टर्स लेकर शदीद गम गुस्से का इजहार किया गया। खास बात ये रही कि कराची में बिजली पानी और गैस जैसी बुनियादी जरूरियात के साल दर साल गहराते बहरान के खिलाफ एहतजाजी धरना भी दिया गया। ये हमने जो प्रोटेस्ट किया है बहुत सारी हमारी जमातों ने मिलके, जिसमें PTI हैं, पीर पगारा हैं, JUI है और वह ये हम लोगों ने सिंध के हुकूमत के खिलाफ किया है, क्योंकि हम यहाँ पर पानी, बिजली, गैस जो हमारी बुनियादी सहूलतें हैं हम उससे ना नहीं थे। और यहाँ इस वक्त हमारा जो मसला है वो है पानी का। जो पानी की तकसीम दी जा रही है वो कराची को और अंदरूनी सिंध और सिंध के लोगों को नहीं दी जा रही है। हम उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे इस प्रोटेस्ट का मकसद है कि ये जो फॉर्म 47 की जो हुकूमत हमारे सर पे बैठ चुकी है, महंगाई से तो हुकूमत आवाम की कमर तो इन्होंने तोड़ दी है। अब जो बची कुची सांसें हैं वो ये पानी जो बुनियादी जरूरत है हमारी जिंदगी की, वो भी आवाम से छीन के आवाम को मारना चाहते हैं, आवाम की जान लेना चाहते हैं। कराची में पीने के पानी की शदीद किल्लत के लिए सिंध सूबे में मुसलसल कई दहाइयों से हुक्मरानी करती आ रही सियासी पार्टी PPP की गलत पॉलिसियों को जिम्मेवार ठहराया अपोजिशन पार्टी के लीडरान ने। इसकी एक अहम वजह कराची वाटर बोर्ड के आला अफसरान की वाटर टैंकर माफिया से मिली भगत भी बताई गई। कराची में पानी के टैंकर माफिया की लूट खसूट पर मुनहसिर गरीब खानदानों ने कहा कि उन्हें समंदरी साहिल पर रहकर भी बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। हमारा जो मसला है वो है पानी का। जो पानी की तकसीम दी जा रही है वो कराची को और अंदरूनी सिंध और सिंध के लोगों को नहीं दी जा रही है। हम उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पानी मिल रहा है, टैंकरों में मिल रहा है, हम खरीदने पे मजबूर हैं। क्यों? पानी तो कुदरती चीज है ना, उसे क्यों हम खरीद के दें? अल्लाह ने दिया इतना पानी। कराची में और सिंध में तो दरिया और समंदर है और हम उसके बावजूद अपने पानी खरीद के पीने के मजबूर हैं। क्यों? इस चीज का कौन जवाब दे? ऐसे क्यों हालात पैदा किए गए हैं कि अल्लाह ने जो हमें नेमत दी है हम वो खुद खरीद के पीने को मजबूर हैं। कराची और अंदरूनी सिंध के बहुत सारे लोग इस वक्त भी मीठे साफ पानी पीने से महरूम हैं। तो उनको क्या वो इंसान नहीं है? हम पाकिस्तान में नहीं रहते, हम कराची सिंध के शहरी नहीं है। इस हुकूमत पे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। जो मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 पे लेके बैठे हैं, क्या ये हमें अपने इंसानों, अपने लोगों को, अपने ही जिस पे हुकूमत कर रहे हैं उनको पानी नहीं दे सकते? इतनी निकम्मी हुकूमत है। पाकिस्तानी इक्तिदार और सियासत में पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बढ़ती मुदाखलत को तमाम मसाइल की जड़ करार दिया अपोजिशन जमातों के लीडरान और सिंधी कारकुनों ने, क्योंकि पाकिस्तानी फौज में हावी पंजाबी अफसरान न सिर्फ सिंधी काश्तकारों की ज़रई जमीनों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ नहरों के जरिए दरियाए सिंध का पानी भी पंजाब सूबे में अपनी जमीनों को सरियाब करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन हुक्मरानी के लालच में उनकी कठपुतली सियासी जमातें असेंबली में आए रोज नए नए बिल मंजूर करके महकूम अवाम से फरेब कर रही हैं। आज जो इरसा एक्ट में तरमीम करने की जो कोशिश की है आसिफ जरदारी ने, जो सिफारिश की है और जो बिल बनाकर भेजा है इरसा एक्ट में तरमीम के लिए, उसमें जो 91 का जो अकार्ड है
اس کی روح کو دھچکا پہنچے گا اور سندھ کے پانی پہ جو نئے کینائل بنائے جا رہے تھے وہ سندھ کے ساتھ مزید زیادتی ہے، کیونکہ یہ پانی کا مسئلہ 1859 سے چلا آ رہا ہے اور خصوصاً پاکستان کی آزادی کے بعد پنجاب اور سندھ کے درمیان پانی کا مسئلہ رہا ہے۔ اور 91 کے اندر جو اکارڈ ہوا تھا نواز شریف گورنمنٹ، اس میں بھی اکارڈ 91 کے اکارڈ کے مطابق بھی جو ہے نا ارسا ایکٹ پراپر سندھ کو پانی نہیں دے رہا۔ سندھ کی زمینوں کو جو ٹیل تک پوچھڑ تک پانی جانا چاہیے وہاں پہ پانی نہیں پہنچا، تو سندھ کی زمینیں پہلے ہی بنجر بنی ہوئی ہیں۔ تو مزید اس کے اوپر جو ارسا ایکٹ میں ترمیم کر کے وزیر اعظم کو بااختیار بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ارسا کا چیئرمین مقرر کرے گا، جو غلط ہے، غیر آئینی ہے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے افسران کی جانب سے سندھی زمینوں و آبی وسائل پر قبضے کے خلاف متاثرہ سندھی خاندانوں نے کئی مرتبہ احتجاجی مظاہرے بھی کیے، لیکن ستم ظریفی یہ رہی کہ اپنی زمینوں اور پانی کی چوری کو لے کر سراپا احتجاج سندھی خاندانوں کو پاکستانی فوج اور اس کی بلڈنگ مافیا کمپنی بحریہ ٹاؤن تشدد کا شکار بنا رہی ہیں۔ یہ سچائی سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی اور حیدرآباد میں پرامن سندھی مظاہرین پر سرے عام ریاستی مظالم کے انسانیت سوز مناظر سے واضح ہو چکی ہے، اور پاکستان میں ریاستی مظالم سے اجیرن محکوم قوموں کے ضلع وطن لیڈران بیرونی ملکوں میں احتجاجی مظاہروں کے ذریعے یونائیٹڈ نیشنز، یورپین پارلیمنٹ اور ہیومن رائٹس واچ جیسی انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے مدد کی گہار لگا رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ بلوچستان کی آزادی کے لیے ضلع وطن بلوچوں کی یونائیٹڈ نیشن سے مدد کی گہار۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع خیبر کی باڑہ تحصیل میں امن مارچ کے تحت دہشت گردی کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ باڑہ تحصیل میں طالبان دہشت گردوں کے بڑھتے حملوں کے خلاف امن مارچ کی کال قبائلی سیاسی اتحاد نے دی، لہذا امن مارچ میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے لیڈران، پشتون نوجوانوں اور طلبہ نے حصہ لے کر پاکستان میں دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ امن مارچ میں شامل قبائلی رہنماؤں نے کہا کہ پاکستانی فوج نے 2009 میں بھی طالبان دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز چلانے کے دعوے کیے اور ان نام نہاد فوجی آپریشنز کے دوران ہزاروں قبائلی خاندانوں کو اپنے آبائی گھروں سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، لیکن اسی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے ان کے قبائلی علاقوں میں طالبان دہشت گردوں کو بازآباد کر کے خوف و دہشت اور بدامنی کی آگ بھڑکا دی ہے۔ پاکستانی فوج کی جانب سے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقوں میں طالبان دہشت گردوں کے خلاف چلائے جا رہے ملٹری آپریشن کی مخالفت کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ یہ سچائی خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی ضلع اورکزئی کے مقامی باشندوں کی جانب سے پاکستانی فوج کے نام نہاد آپریشن کے خلاف کیے گئے احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی۔ ان احتجاجی مظاہروں میں شامل قبائلی لیڈران نے کہا کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI نے جن طالبان دہشت گردوں اور ان کی حامی دہشت گرد تنظیموں کی ان کے علاقوں میں پشت پناہی کی، اب خود ان کے لیے بوالے جان بن چکے ہیں۔ اس موقع پر قبائلی رہنماؤں نے اپنے علاقوں میں بڑھتے دہشت گردانہ حملوں کو لے کر جرگے میں تبادلہ خیال بھی کیا اور پاکستانی حکمرانوں نے اپنی حفاظت کے پختہ انتظامات کرنے کی مانگ کی۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن یعنی YDA کی جانب سے حکومت مخالف احتجاج کیا گیا۔ پشاور میں سراپا احتجاج ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ خیبر پختونخوا صوبے کے سرکاری اسپتالوں میں کانٹریکٹ بیسس پر تقریباً 6000 جونیئر ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل ملازمین کام کر رہے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا صوبے میں دہشت گردی اور کورونا وبا جیسی ایمرجنسی صورتحال میں گزشتہ کئی برس سے لامثال خدمات کے باوجود حکومت انہیں پرماننٹ نہیں کر رہی ہے۔
यही वजह रही कि जूनियर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स की जानिब से इससे पहले भी अपने जायज मुतालबात को लेकर हड़तालें और धरने दिए गए, लेकिन सूबाई हुकूमत झूठे वादे ही कर रही है। आखिर में एक बार फिर रुख करते हैं जेनेवा का और जायजा लेते हैं इंसानी हुकूक की आलमी अलामत UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने जिला वतन बलोचों की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। खास बात यह रही कि बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बैनर तले हुए इन एहतजाजी मुजाहिरों में यूनाइटेड नेशन समेत पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी से बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आजादी दिलाने की गुहार लगाई गई। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को लेकर बलूचिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच रहा है, लेकिन दुनिया भर में इंसानी हुकूक की दुहाई देने वाले नाम निहाद इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान में रियासती जुल्म जबर से अजीरन महकूम बलोचों, खुसूसन लापता बलोचों के लवाहिकीन की चीखों पुकार कोई नहीं सुन रहा। अलबत्ता पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली हुकूमतें लापता बलोचों के लवाहिकीन की रहनुमाई कर रहे बलोच यकजहती कमेटी जैसे इंसानी हुकूक इदारों तक पर दहशतगर्दी के इल्जाम लगाने से बाज नहीं आ रही। यही वजह रही कि बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी BHRC के बैनर तले स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इंसानी हुकूक के आलमी इदारे UNHRC के सामने पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए चीनी मेगा प्रोजेक्ट्स CPEC और ग्वादर पोर्ट की आड़ में बलूचिस्तान पर बढ़ते कब्जे के खिलाफ आवाज उठाई गई। We are here protesting against Pakistani brutalities in Balochistan. Balochistan is bleeding. There is a serious human rights crisis in Balochistan. Balochistan is occupied and colonized by a rogue army of Pakistan, which is run by O-level metric pass journals. They lack political wisdom and knowledge. And Baloch people, now that Chinese have also joined hands with Pakistan, they are also equally culprit in occupying Balochistan. Gwadar has been handed over to China by Pakistan without the consent of the Baloch people. Baloch needs visa to get there. They are fencing Gwadar, and local people are not allowed to fish in their own sea. यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल यानी UNHRC के 57वें इजलास के दौरान जेनेवा में इससे पहले बलोच नेशनल मूवमेंट जैसी बलोच कॉन्फ्रेंस जमातें भी पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे कर चुकी हैं। लिहाजा बलोच ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जानिब से मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहिरों में जिलावतन बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और ग्वादर में बलोच राजमुची रैली के मौके पर पाकिस्तानी फौज की जानिब से लापता बलोचों के लवाहिकीन पर की गई सीधे फायरिंग को बर्बरियत की इंतहा बताया, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने उस फायरिंग में दर्जनों पुरन मुजाहिरीन को शहीद कर दिया और बलोच यकजहती कमेटी के सैकड़ों कारकुनों को जबरन गिरफ्तार करके लापता कर दिया था। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जुल्म ज़्यादतियों की जमीनी सच्चाई का जायजा लेने के लिए यूनाइटेड नेशन से बलूचिस्तान में फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की इल्तिजा की गई। पाकिस्तान आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, its judiciary, its parliament, senate, media are equally culprit. They are silent partner in occupying Balochistan. Pakistan is a threat to the region, not only a threat for Baloch people, and it's a threat for the region and also for the international community. And we are here to request the United Nations to intervene in Balochistan. They should send a fact-finding mission to bring the culprits to the International Court of Justice.
बलूचिस्तान की सरजमीन और कुदरती वसाइल पर चीन समेत दीगर बैरूनी मुल्कों की बढ़ती गिरफ्त के खिलाफ बलोच कौम शुरू से ही आवाज उठाती आई है, क्योंकि इससे बलूचिस्तान में पहले से बेहद कम बलोचों की आबादी के तवाजुन और तारीखी शनाख्त को खत्म करने की साजिशें हो रही हैं। इन्हीं साजिशों को अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां सीपैक और ग्वादर पोर्ट की मुखालफत कर रहे बलोचों को जबरन अगवा कर रही हैं और उन्हें खुफिया अजियत खानों में मावराए अदालत कत्ल करके उनकी मस्कशुदा लाशें फेंक रही हैं। ये सच्चाई बलूचिस्तान में अगवाशुदा बलोचों की आए रोज मिल रही मस्कशुदा लाशों से मंजर-ए-आम पर आ रही है। यही वजह रही कि बलोच अमेरिकन कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रज़्ज़ाक बलोच ने यूनाइटेड नेशन समेत पूरी आलमी बिरादरी से दहशत गर्दी की प्रमोटर पाकिस्तानी ममलूकत से बलूचिस्तान में जारी आजादी की तहरीक की हिमायत करने की इल्तिजा की। I am here to tell the United Nations and the whole world, Pakistan must be watched. Pakistan is a failed state, and Pakistan Army and the Chinese Communist Party, they are looting our gold, they are controlling our land, they are killing our people. We want the world to help us so that we can kick Pakistani Army and the Chinese out of our land, so we can use our own wealth for our Baloch people. That wealth belongs to people of Balochistan, not the Chinese, not the Punjabi army. British make this country is already failed. British and US must take notice of that and clear the way to freedom of Balochistan. Free, free. We want. पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बलूचिस्तान में मुतवाजी हुकूमत और बढ़ते रियासती जुल्म जबर की सच्चाई अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही, क्योंकि बलूचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातों के जिला वतन लीडरान पाकिस्तानी फौज के जुल्म जबर के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं और कभी जनीवा में यूनाइटेड नेशंस तो कभी बरतानिया और अमरीका जैसे मगरबी मुल्कों से बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी पर संगीन नोटिस लेकर पाकिस्तान को दहशत गर्द मुल्क करार देने की गुजारिश कर रहे हैं। जिलावतन बलोच लीडरों का मौक़िफ़ है कि यूनाइटेड नेशंस समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी को बेयारो मददगार बलोचों को पाकिस्तानी गुलामी से आज़ादी दिलाने में सिफारती सतह पर मौसर किरदार निभाना चाहिए। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाज़रीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।